Dua Heather. Say hi, friends. Okay. Hi, French. This is Dua Heather, my little baby. और ये पड़ी है जी बर्फ और वी आर एंजॉयिंग। हम निकले घर से बाहर और ये देखिए आप, बर्फ बर्फ बर्फ। सड़क पे नहीं है अभी, लेकिन छोटा सा एक जा रहा है। हेलो, व्हाट इज योर नेम? लुक हियर, you are snowman. You are not a little snowman. We're gonna make a snowman. ये देखें जी, इसको मैं बता के लाया हूँ कि let's go out, let's make a snowman. Stand here, stand here. Look here, look here. Say hi. Say hi. Hi. So we're gonna make a snowman here, yeah? We're gonna make snowman. Yeah? What are you thinking? Do you like it? Ooh. Let me throw some snow on you. Let me get it. Here, da. You. Is it yummy? Is it yummy? Okay. Let me take it. She didn't like it, I think. पड़ी है जी बर्फ और we are enjoying. और वो भाई भी ज़रा मुस्कुरा रहा है जाते जाते। ये पागल हो गए ने, पागल। दुनिया अंदर हीटर लगा के अंदर घुसी हुई है और हम बाहर एंजॉय कर रहे हैं। वाह 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 वाह। You like it, Da Heather? You wanna make snowman? But we can't make snowman now. We will make snowman later. Say hi. Hi. आगे तो सीधी आंखों में लग रही है बर्फ। You're not excited? Show some expressions. You like it? Ooh. Let's turn our face the other side. Ooh. ये बर्फ सीधी आ रही है, आंखों में लग रही है। It's perfect. Ooh, what? What's happening? What happened? Hi, what? Dua. Look here. Da Heather. दुआ को मैंने यहाँ पे खड़ा किया है। Oh, don't sit. I will pick you up. No battle. Stand up. Look here. Oh, stand. ये देखें जी, चोर भाग रहा है। पकड़ो। Slow down, please. Where are you going? और मेरी पुत्री किधर जा रही है? मेरी पुत्री। Look here. Say hi. Tell me, where are you going? Don't go there. It's not our house. Come back. ये पता नहीं कितना अधिकार बढ़ गई है। Look. Come back. Come here, please. Come here. We're gonna make snowman there. Come here. नहीं सोनू भाई, आ गई पीछे आ गई, मुड़ के वापस आ गई। आ जाओ। तो हम बाप बेटी इंजॉय कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे होंगे ये कौन है जी, पागल लोग हैं। सारे अंदर हैं, मज़े कर रहे हैं। पता नहीं ये पकोड़े बना के खाते हैं कि नहीं, जो भी यहाँ खा पी रहे होंगे मज़े से। और हम देखें यहाँ पे बाप बेटी इंजॉय कर रहे हैं। किस के घरों में जा रही है ये हमारे ने। इस साइड पे मैं भी कभी नहीं आया वैसे, लेकिन लोगों ने कटकटा के अपना वो बनाया हुआ है सीढ़ियों पे।
इधर से फिसलेगी ये. No 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 no, that's not safe. Come back. ये देखें लोगों ने बैकग्राउंड में बनाया हुआ है अपना शानदार सा बैठने का माहौल. No, it's slippery. Let's go from here. There, go there. Please. It's not our house. It's not our house. Okay, let me hold you then. Up. Okay. I got the feeling we both gonna sleep here. 1, 2, 3, 4. Go then, go. Look, here it's slippery. Okay, where you gonna go now? Oh, that's quite amazing. Should we make a snowman here, though? Look here. Should we make snowman here? Yeah. Ah, the baggage, bhai. ये the baggage है. ये तो लेट गई. Yeah. Why are you? What are you doing? हेलो जी. ये तो इतने लेट लूट गई है. Yeah. Let go. Should we go now? Should we go home now? Yeah. Look at your nose. It's gone so red. Should we go home now? Yeah. Yeah. Okay, look here. Oh, wow. It's gone off. Okay. Gloves gone off. Oh no. Let me give it. Put them on. I think we should go home now. What do you say? Yeah. Yeah. Let's go home now. Okay. Should we go home now? Okay. Say them bye bye. Bye bye. See you around. Say see you again. Bye. We are going now. Bye bye everyone. Come back. Well, she's enjoying though. Oh, glove उतर गया. Bring it here. Bring it to Baba. Let's go to our house. Oh, gloves देके फिर निकल गई. मतलब अच्छा है, ज़रा हटके मज़ेदार किस्म का माहौल है. और मैंने इसको बताया था कि स्नोमैन बनाएंगे, बस वो इसके दिमाग में अटक गया. छोटी सी है, अभी 2 साल और 2 महीने की है, लेकिन बस फिर ये मेरे पीछे लेट्स गो मेक स्नोबॉल. और अब ये उनके फुटबॉल को छेड़ी. Bring your other glove. It's there. It's here. It is a football. फुटबॉल के ऊपर भी जम गई है जी. ये असली नहीं है, ये नकली है. ये ठंड में नहीं है. तो हल्की बर्फबारी होते अब इतनी होगी कि आपको सफ़ेद नज़र आने शुरू हो गया. और मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन आई थिंक इट्स द राइट टाइम. इसको मैं अब अंदर लेके जाता हूँ, ज़रा इसके कपड़े चेंज करें ज़रा, क्योंकि ठंड ना लगे. शी इज सेइंग आई एम नॉट गोना गो. वी आर गोइंग होम नाउ. Did you like it? Did you enjoy? Yeah. Yeah, what? It was amazing, yeah? You enjoyed? Did you enjoy? Enjoyed. Oh. What? Let's go home. You walk yourself. Okay. Go their house. घर का पता है. अब इंशाल्लाह अगर सीधा जाएगी तो सीधा घर ही जाएगी. Let's go to our house. Yeah. Good. ये देखें, उधर से पता नहीं किधर से घुमा फिरा के ये लेके आई. Let's go. Not there. There. Our house is there.
इसने नहीं जाना, इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। ये मेरी टांग खींच रही है, पता क्या कह रही है? कह रही है इनका ये खोलो दरवाज़ा ताकि इनके ये लगे हुए हैं झूले, तो ये झूले लेने हैं इसने। ये हमारा घर नहीं है, इट्स नॉट आवर हाउस, वी कांट ओपन इट। ये देखो मेरी टांग खींच के, ये देखो। अच्छा मेरी टांग You like it? गुस्सा करी कि दरवाजा क्यों नहीं खोला उनके सेठ ने। What? Baba what? Okay, let's go then. Let go. Like ये उंगली पकड़ के लेके जा रही है। Yeah, what? Let's go then. So let's go home now. I think it's enough. ये देखो जी, अब ये दोबारा मुझे इधर ही लेके जाएगी। अब वो अच्छा नहीं लगता मैं उनका, वरना तो कुछ नहीं है, खाली इधर स्विंग पे अब ये क्या खेलेगी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। ओके मैंने से थोड़ी सी बर्फ पकड़ाई है और मैंने इससे कहा यही स्नोमैन है। इज इट स्नोमैन? यू लाइक इट? इज इट स्नोमैन? यू लाइक इट? Why a car? Yeah, the yellow car gone. Okay, say them bye bye. Say them bye bye. See you again. Say we're going home. We're going home now. Bye bye. See you soon. She's here trying to find the snowman, but no snowman here today. Where did snowman go? Where is snowman? What? It's gone. Say okay, snowman, come back soon. Say come back soon. Look here. Say come back soon. Waiting for you. Bye bye now.